Xylophone. Ano? Ayaw. Xylophone. Xylophone. Ayun, xylophone. Ito. Ito. Pakita mo. Tapos pakita mo muna rito sa video. Tapos bago mo sa kanya. Pakita mo sa video tapos bago mo. Ano to? Jeep. Keep na. Ito na ako. Anak ko. Kung masyado lapit. Ito, Ellie. Epping. Wala pa. Rose. Rose. Ano rose? Wala ulit na ba? Vegetable. Ano yan? Ha? Vegetable. An? Ito. Ano yan? What's this? Ang galing. Ano yan? Zebra. Yan. Cat. Ito. Ano? Lion. Ipakita mo ulit lion. Yan. Ayan. Ayan. Tiger. Ha? Sino? Ipa. Yan. Mama, kumuha ka na daw na iklog. Yan. Walo daw na. Eli, ano yan? Eli. Key. Ito. Ano yan? Juice. Ang galing ah. Ano? Watch. Yan. Ito. Sun. Ha? Saan? Ito. Ay, pakita ko pa. Panty. Hindi pa. Ano na? Ano? Elepante. Elephant lang. Elepante daw eh. Yan. Fish. Galing ah. Quilt. Kilt. 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 Ah. Apple. Ha? Apple. Apple. Yan. Pear. Sabayan mo siya. Orange. Ano? Orange. Yan. Yan, pakita mo. Umbrella. Umbrella. Ano to? Nis. Ano yan? Ito. Oh! Yan. Ayan. Sun. Yan. 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 Ito. Ayan. Zebra. Horse. No. Oh. Ayan. Ayan, Toli. Alam mo na. Bird. Boy, galing. Isa na lang. Ayan. Duck. Duck, galing ah. Very good ah. Very good si Elinard ko ah. Galing.